विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। चतुर्विंशाध्याय। श्रीकृष्ण उवाच ततो मुद्गरनिभिन्न मूर्धानम् प्रेतपोनयत् कुम्भिपाके क्षिपत्याशु तैलक्वथन संस्थिते। कहन्ति प्रभु आदिमूल सुजन जन संगे मेल शुण सुजने कचिते विप्रक्रुधरे जमदूते गर्जन्ति अति कोप भरे लौह मुद्गर धरि करे कंटक शिଳାରେ बसाई मुंडरे पिटन्ति निठाई शरीरे जेते अस्थि दंड माड़रे सबु कले गुंड अस्थि शोणित मांस मिशि पुराण माटी प्राय दिशि कुंत मुନରେ धरि तोळे तळे जे द्रोणी चुल्ली जाळे अनल तेजरे चिकण फुटई जेन्हे अग्निबाण धनेश्वर विप्रकुने से तेल द्रोणी रे पकाई ब्राह्मण पड़े अग्निकुंडे तक्षणे धरी अन्य पिंडे अपूर्व रूप दिव्य शोभा तैल कुंडरे हेले उभा अनल तेज आउ नाही प्रेत गणे तांकु चाहि कहिले जंतु पति आगे आश्चर्य कथा शुण बेगे मंत्री सहिते जंतुपति मिलिले विप्र दंडगति एहि समये मुनिवर नारद ब्रह्मांक कुमार जम छामुरे परवेश देखिन मई सूर्य शेष कल्याण करी मुनिवर बोलती एकी कर्म तोर एडे अज्ञान तोर पिंड विष्णु भक्त को देउ दंड शुण राजन कहूते ए विप्र साधुंक संगते मासे रहिला एक मेले कार्तिक कृत्य जेउ स्थळे से व्रत महिमाय मंत जे करे ता पुण्य ते मंत तांक संगते एक दिने जदि मिलंती पापी जने तार कलुष जेते थाई दर्शन मात्रे क्षय जाई एथकु शुण उपलक्षे शुष्क काष्ठ को अग्नि भक्षे जे संगे ओदा काष्ठ मिशि से किनु हई तहि धंसी हेमंत साधु संग गुण हे दंडधर एबे शुण एडे अज्ञान तोर पिंड विष्णु भक्त को देउ दंड ए विप्र मासे परिजन्ते कार्तिक व्रतींक संगते संपूर्ण मासे थिला रही एहा शरीरे पाप नाही एहाकु बिगिले कसण तोर विपत्ति निश्चय जान हेमंत विचार कि मने ए पुणी थिब सबुदिने एहि करण एहि दुते सर्वदा थिब कि जगते हेमंत प्राय छुमणि विष्णुर माया नाहु जाणी तोहर प्राय लक्षे जम जार भृत्य को लोहे सम एहि प्रकारे पण पांति पलक मात्रे आन हुंती केवल कला कर्म कथा कीर्ति अकीर्ति बेनि जथा विष्णुर कौतुक अर्थे भुंजन्ति यात जात पथे एहा न जाणी मूर्खपणे प्राणी की दंड कारणे अल्प अधिकार पाई अर्थ मदरे मत होई प्राणीक दोष न विचारी राजस गुण मने धरी जेते गंजई प्रभु गणे आपे भुंजई सत गुणे सर्व संपद अर्थ छाड़ी देह अंतरे नके पड़ी बहुत कष्ट भोग करी सेठारे प्रभु भृत्य सरी हेमंत गोविंदर खेल बड़ उपरे अछि बड़ तु किंपाए न विचारू मंत्री मानंकु न पचारू ए जे करण बेनि जन कि लेखुथांती प्रतिदिन दंडकु योग्य जेउ प्राणी ए कथा न कहन्ति जाणी एणु तो शोभा अविवेक तेणु नाहन्ति विज्ञ लोक एथकु जेबे अछि भये विचार कार्य कर राये एबे तोर मन खाओ काहाकु न दंडी बुआओ से कथा शुण जंतुपति जे बण जन विष्णु भक्ति गोविंद गुण गुणी चित्ते जे दिन हरु थाई निते विष्णु प्रीति रे तपोदान करिब तीर्थ उगमन जज्ञाति व्रत धर्म कीर्ति सर्वकल्पित विष्णु प्रीति श्री एकादशी व्रत राजा कार्तिक मासे विष्णु पूजा मकर मिष आदि करी से होइथिब व्रताचारी तुलसी सेवा दिने दिने हेमंत भावे जेउ जने मर्त्य मंडले थिबे रही तांक संगते जेबे थाई ए सर्वजन पुण्यमय
ଏହାଙ୍କୁ ନ ଦଣ୍ଡି ବରାୟ ଯେବେ ଘେଁଥିବ ପୂର୍ବ ସାପ ତେବେ ଘେନ କରିବ କୋପ ବିଶେଷ କାର୍ତ୍ତିକ କୃତ୍ୟର ଦିନେ ଘେଁଥିବ ଯେଉଁ ନର ତାଙ୍କ ନିକଟେ ତୋର ଦୂତେ ନ ଯିବେ ଆଉ କଦାଚିତେ ଏବେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଣି ପ୍ରବୋଧି କହି ଦଣ୍ଡ ପାଣି ଏମନ୍ତ କହି ଯମ ଆଗେ ମୁନି ଚଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଜନ୍ତୁପତି ଦୂତଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଆଣି ମୋର ପାଶ ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଥାଇ ରୋଷ ଏ ବିପ୍ର ଏଡ଼େ ଲୋକ ବୋଲି ନ ବୁଝି ଦ୍ରୋହ କର୍ମ କଲି ଏବେ କରିବା ତାକୁ ବୋଧ ଯେଣେ ଛାଡ଼ିବ ବିପ୍ର କ୍ରୋଧ ତୁମ୍ଭେ ହୋଇବ ତାଙ୍କ ଆଗେ ସେ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଗେ ହେମନ୍ତ ରାଜା ମୁଖ ଶୁଣି ପ୍ରେତ ପଗଣ ସେହି କ୍ଷଣି ସେ ଧନେଶ୍ୱର ନାମ ଦ୍ୱିଜ ପ୍ରଭାବେ ଦିଶୁ ଅଛି ତେଜ ତୈଳ ଦ୍ରୋଣୀରୁ ତାକୁ ଆଣି ବିଶ୍ୱାସେ କହୁ ଅଛି ବାଣୀ ହେ ବିପ୍ର ଶୁଣ ସାବଧାନେ ଯେ ଯମଦଣ୍ଡ ପାପ ପୁଣ୍ୟେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କହିବା ଧୋକାଏ ଆଗତ ପଦେ ରହୁ ଭୟେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣ ଯମଦଣ୍ଡ ଦେଖ ଏ ନଗ୍ରେ ନର୍କକୁଣ୍ଡ 40 ଶତ ନାମ ବହି ନର୍କ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ରହି ଶପଥ ନର୍କ ଏଥୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ ରୌରବ କୁମ୍ଭୀପାକ ଅତି ଦୁଃସହ ଘୋର ନର୍କ ତହିଁ ପଡ଼ନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହିବା ଶୁଣ ସାବଧାନେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ଯମ ଆଜ୍ଞା ଘେନି ପାପିଙ୍କି ଆଣୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପଥ ଦୁର୍ଗମ ଯମ ଆଳେ ଦେଖିଅଛୁ ଯେ ବେନି ଡୋଳେ ତାହା କହିବା ଅବା କେତେ ଏଠାରେ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ଯେତେ ସେ କଥା ଶୁଣ ଦ୍ୱିଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେଉଁ ପାପୀଙ୍କ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କେବଳ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଜନେ ଏହା ନ ଦେଖନ୍ତି ନୟନେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାପୀ ଜନେ ଗ୍ରାସ କହଇ ମହାଦେବ ଦାସ ସୁଜନେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଶ୍ରେ କର ଯମଦଣ୍ଡକୁ ଯେବେ ଡର इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखण्डे कार्तिक महात्म्ये धनेश्वर विप्र नर्क निस्तारणे नाम 24 अध्यायः।